Kumusta mga ka-dreamers na action takers? Ang akong pangutana, nganong 95% man ang pobre, unya 5% lang ang mga dato. Mauni ang real talk nga karon lang ninyo nadunggan. Kabantay ka, matag syudad, matag barangay, daghan kaayong naglisod. Pero makita nimo, naapoy jutay nga dato kaayo. Nganong ing-ani mani? Nga ay sikreto nga wala gitudlo sa eskwelahan. Kung gusto nimong makaikya sa kapobrehon, kinahanglan imo ning masabtan. Kadaghanan man gud nagtuo nga ang pobre gyud kay walay swerte. Og pobre ka tungod kay gipanganak ka sa pobre nga ginikanan. Pero ang tinuod, wala lang sila makakaton sa sistema nga gigamit sa mga dato. Unsa may kalainan sa dato ug ang pobre? Ang dato, kahibalo mangita og kwarta gamit ang sistema. Ang pobre, nag-focus lang sa pagtrabaho aron makakwarta. Pero wala sila kahibalo unsaon pagpadaghan sa kwarta. Ang dato, naghuna-huna og pang long-term nga kita. Ang pobre, naghuna-huna og pang adlaw-adlaw nga kita. Kung gusto nimong makalingkawas sa struggles, kinahanglan nimong mahibalan unsaon pagbalhin sa pobre mindset paingon sa dato mindset. Ang usa nga pinakadali nga pamaagi, gamito nato ang sistema nga nagpadato sa uban. Mga higala, kadaghanan manggod, mahadlok mo sulay. Lalo na ang mga pobre na in taon, wala manggod sila'y pangpuhunan. Ang siging lang gipangita ang sigurado. Wala sila kahibalo nga ang pinakasigurado mao ang pagkaton unsaon makakwarta bisan asa. Kung nakarelate ka, i-share ni sa imong mga amigo nga gustong makaton. Unya, comment game changer sa baba kung gusto nimong mahibalan unsaon pagbalhin padulong ngadto sa 5% mindset. Okay? Let's click to success.